So, hello everyone, good day. We are the last reporter and we are going to tackle about layout design. So, madiscuss na mo ang 6 diri sa part of layout design, which is the functional zone, traffic flow, irrigation system, environmental control, employee facilities, and lastly is sustainability practices. So, first is functional zone. So, naipot ka functional zone, which is the propagation area, growing area, sales area, and storage and work areas. So, propagation area is familiar na jud tani, is used for growing plants, used in the gardening, and for more plant sales. Next is a growing area. So, kuan day kanang asa na to gipadako ang ato ang tanom. So growing area is any outdoor or indoor areas used for cultivation in natural, rural, or non-densely populated suburban area, or allocate space for growing plants in various stages for seedlings to mature plants. So next is kuan kanang sales areas, kung asa ta mangitag area para asa ta mamaligyan na. So sales area also sales theory, kung asa siya tadapit na area, kung asa tadapit na area maligya kana pong area na asa pod nindot bitaw ang kuan ambience bitaw paligyanan nimo. So kuan dia sales area creates an attractive and accessible area for displaying plants for sale. This area should be easily accessible to customer and provide space for retail operation. Pero just for example, one time mo nang naay mga tanom bitaw nagipang display dira sa MCC dira sa karon maabot tay na araw ng lanaw. So makita jud nato no na mo siya gitawag na sales area kung asa dapit ang kusog, kung asa dapit ang kana bitong display kaya asa imong displayhanan na sabto nimo makahalin ka nindot dira dapita na. So mana siya example sa sales area. So next is storage and work areas. So storage and work areas, blind area for storing supply, tools, and equipment, include workspace for potting, mixing media, and other nursery tasks. And that's all for my topic. Thank you. So, let's proceed to the traffic flow and the irrigation system. So, there's a traffic flow, madiscuss na ko ang vehicle access, paths and walkways, and there's irrigation system, madiscuss na ko ang water distribution and the water conservation. So, first is the vehicle access. Design driveways and parking areas to facilitate easy movement of vehicles for deliveries and customer access. So, let's say for example, na kay business nga tindahan. So, dapat ang imong tindahan na adyo parking area nga para ang katong tig-deliver o ang mga customer nga na mga motor, isin na lang kayo na sila ka-parkingan, di na sila magdisod. Next is paths and walkways. Create clear and safe pathways for staff and customers to navigate the nursery. Dapat po i-ensure gina nimo no nga kanang ang imuhang agianan is wide enough siya para sa equipment and for plant transport. Next is the irrigation system. Water distribution. Plan an efficient irrigation system to cover all growing areas. So, kung magpa-irrigate ka, so magplano jud ka kanang efficient irrigation system no nga ang imuhang tibuok field is makover gyud na siya. So, naatay mga options. Pwede ta magamit og drip irrigations, overhead sprinklers, or kanang hand watering. Next is the water conservation. Implement water-saving techniques such as rainwater harvesting and recycling runoff water. So this sa water conservation no, importante pud ni siya nga para ma-reduce imuhang paggamit sa tubig. Dapat mag-implement ka or magbuhat ka og kanang water saving techniques nga para kung unsaon nimo nga makasave ka og water. So pwede ka magamit og ulan. Kanang ulan is useful pud kay na siya, pwede kay na siya inimo ilaba, ibubo sa mga tanom og uban pa. Dayon kanang mga
dayon ka ng mga nilaban nimo, pwede kay na nimo siya i-recycle. Pwede pud kay na nimo siya ibubo sa mga tanom nimo, sa imong garden, and so on. Good day everyone. My topics is about environmental control. So, the environmental control is composed of three elements. First is windbreaks, seed structure, temperature control. So, first is I will discuss is what is windbreaks. So, windbreak means use or artificial windbreaks to protect plants from wind damage. So ang buto sabot ani is usa ni sa ka pamaagi sa usa ka farmer or nato na diskarte bitaw sa atong crops para makalikay sa damage sa dako or impact sa hangin sa ato ang plants, like anang sa basakan bitaw. So kung wala mo kay protection na sa imong kamayan is kumbaga wala bitaw kanay tanom-tanom sa mga kilid is dako kay impact sa hangin ana or direct largo sa imong plants kung wala kay protection like anang windbreaks. So mo to. Second is shade structure. Shade structure, it means is like anang way bitaw kaniyang usa ka diskarte bitaw sa ani mo paglikay sa impact sa kainit bitaw na dili mo direct sa imong tanom. So kailangan kag shade structure. So mag-compose kag usa ka trap, like example lang ng trap pile bitaw, imo ani mo bitaw atop-atop sa ibabaw sa imong plants kay para ang impact sa kainit ana is dili direct. So muna ibot pasabot sa shade structure. Mag-compose ka ba or magama kag usa ka pamaagi para ang kainit is dili direct sa imong plants or unsa ba na diha. So muna ibot pasabot sa shade structure. Next is the last, temperature control. So when we say temperature control is talk about control the temperature, no, like kaniyang like anang season, growing season kaniya, di ba, kaniyang nailalahi na season or dire sa to ang season na to usahay kay tag-init, tag-ulan, then usahay pod summer. So control the season is temperature control the season is usa na siya ka pamaagi para maka-decide bitaw ka or makaplano kasi mong tanom kung sa ka magtanom depende sa temperature or ahani mo ibutang imong tanom na mabuhi ana na temperature, like anang example gyapon nato anang litos. So ang litos is mabuhi sa temperature na bugnaw. So kinahanglan ang litos is itanom pa nimo siya sa bugnaw na area din, like anang humay. So ang temperature need sa humay is depende pero sagara gyud is kailangan siya og kaniyang daghang tubig or bugnaw na or lapok na area. Sustainability practices. Composting area. Designate a space for composting plant waste and organic matter. Composting area means is ito yung mga lugar na pwede ka mag-compost ng mga basura and organic matter, pwede ka organic matter pwede nyo mo ma-use, magamit. So number 2 is recycling. Set up recycle station for plastic and other materials. So recycle is set up ka o pwede mo ma-recycle like plastics o mga kaang sa bulak, then ubang pang mga materials. 3 is energy efficiency. Consider renewable energy sources such as solar panels to reduce operational cost. So ano yung katong ginagamit nato sa balay or sa luwas na kita yung mga solar na gamit og kuryente. So managon mo na siya kay mawalan na kuryente ani papa sa tuwang palibot papahayag ang solar power. Examples for layout plan. Entrance and sales area. Position near the main entrance for customer convenience. Usa sa mga lugar kung diin asa gibaligya sa kampanya ang mga produkto. Kini ay naghatag para mas dali rang ma-approach ang mga produkto
to enhancing customer experience para makatabang sa paglambo nga mas mudako pa ilang negosyo. Sa propagation area, located centrally or in a sheltered part of the site for easy access and protection. Kini nagpasabot nga ang mga customer mas dali ra sila makaadto sa sales area. Growing fields, arranged in blocks or rows with adequate spacing for machinery and irrigation. Nag-refer siya sa mga fields nga i-organize ang rows or blocks, allowing enough for raw machinery and irrigation system. Greenhouse and hop houses. So greenhouse is designed for the protection of tender or out of season plants against excessive cold or heat. Tapos ang kanang hop house is siguro pamilyar mo ng tunnel bitaw, pare-parehas lang forma sa tunnel. Tapos napano siya sa ka purpose kanang naka-extend bitaw yung harvest with storage and work areas. So nakalokit ni siya dool sa tunga or likod sa nursery para bitaw mapadali og kuha ang mga hugaw, tapos ang trabaho is kanang tuloy-tuloy lang.